We actually have a lot of marking to do, no? Right, so we're marking exercise 5. Dis where I vergelykings. And just before we start, haal gou vinnig jou huiswerkboek ook vir my uit. Of wou ook al jy wil skryf vir jou toets. Kyk gou. You guys know that next week Friday you're writing a test. Okay? Daarso. Dis hy toets wat uit 50 punte uittel. Nee, oorspronklik ons het mos gesê alle werk, maar ons maak vandag klaar met die een hoofstuk. Sover het julle al gedoen hoofstuk 1 en 2, nee, so daai hele hoofstuk skryf ons ook. And then we're going to start either today or tomorrow. We'll start with chapter 4. But chapter 4 we're only writing until the end of exercise 3. So net daai eerste 3 aktiwiteite tot aan die einde van hom gaan jy skryf, nee? Nou ons gaan omtrent Donderdag, Vrydag. We will be finished with that by Monday. Nee? So ek wil eers kyk hoe julle is met dit, want miskien gaan ons 2 dagies gebruik vir hersien, andersins net 'n dag. It all depends on how you guys are at that stage. Okay, so we might just finish up until there and then rather revise up until we write the test. Okay. Goed. Almal klaar afgeskryf? Kan ek maar wegvat. Okay. Right, so now we're marking. Hello. Are you going? Oh, okay. Yeah. Are you not going to mark? I'm going to watch this. Okay. Right. Okay. That's right. Goed, kom ons kyk gou. So we are now marking exercise 5 by R1. 5 and 7. This was actually pretty straightforward. I didn't foresee any problems over here. Ek het net agter gedouble check of ek ooit reg gedoen het nie. Bye. Okay, so any questions here? Kan iemand wat nog merk? Kan ek maar skip? Goed. Only thing at number 12, you had to remember that you first had to get rid of that 2, né? So as ek kom oorvan, dan sit mos gedeel deur 2, so that's how I got that 64. And then from there on, it was pretty much the same as the previous numbers. The same here at number 19, I first had to get rid of that 3. Asseblief, I'm hoping none of you multiplied that 3 in with a third. As dit jy was, maak vir jou groot nota, jy kan nie dit doen nie. Why can I not do that? Gaan nou, luister, ja. Kan jy dit nie, hulle almal tot in 2 toe maak verander? Yes, ja. En dan die 2 inhaal en dan ek net byplus. Wag, so jy sou gehad het 2 toe mag 3x. Maal 2 het ek sê 4x. Oh, nee, wag, wait. Nee, daar is 'n foutjie. Okay, so jy het gesê, die 8 sê jy is 2 tot die mag 3, en dan dit tot die mag x, met ander woorde hy raak 2 tot die mag 3x. En dan maal met 2. Nee, jy doen nou net mooi waarvan ek gepraat het by, of waarvan ek besig is om te praat by nummer 19. Okay, just to answer his question quickly, né? Luister gou baie mooi, because ek hoop nie daar's baie van julle nie, maar net dat jy gou weet, want ek dink ek het dit gister vir julle gesê nie, ek het aangeneem, sorry, and I should not assume. Why can I not, like here, kom ons praat maar gou eers oor 12, hoekom kon ek nie daai 2 gaan inmaal het nie? Ja, want die eksponent, nee, daai tot die mag x, het niks te doen met die 2 nie. Want as jy daai 2 sou gaan maal, dan sê jy eintlik, die tot die mag x tel vir die 8 en vir die 2. So dis hoekom hulle dit juist vir jou so apart gee. Dieselfde over here. That exponent of x minus 1 only applies to this third.
It's got nothing to do with that 3. So julle sal onthou, ek gaan gou terugskiep. Ek dink ek het dit hier ergens vir julle onthou julle hieronder het ek vir julle stappies geskryf, né? And then we said, first get unknowns left, normal numbers right, and then we said coefficients. So het ek nog vir julle gesê, hierdie tel soos 'n koëffisiënt. Do you remember that or not? So dit is hoekom ek eers gou vir hom ontslaa raak. Okay. En dan laaste mag ek eers gaan vat aan hierdie wat die eksponent lei het. Right, maak dit sin, Loan? Okay. So nog iemand wat gesukkel het daarmee en ook nog nie lekker 100% is nie? You guys all fine with that? Okay. So merk gou daar vir my klaar. Ek sien nie hulle nie sien nie. Yes. Wait, which number? 6. That's fine, yes. You would still end up with the answer being x is 2. I was just very lazy. I didn't change because I knew the base here on this side was 8, and I knew that 8 to the power of 2 would also give me 64. So I took a bit of a shortcut there. You can do it, but it's not always going to be the case. So sometimes you would have to first make them all prime numbers, your bases. Okay. Yes. Yeah. Okay, so hierdie is mos maal 3. Nee, so as ek dit oorvat, dan raak hy sy teenoorgestelde, met ander woorde gedeel deur 3. Nee. En dan 'n derde gedeel deur 3 geef my daai 9de. Okay. Sien jy reg? Ja. Dit is mos dis basically 3 op 1 en dan as jy En ja, as gedeel deur 3 op 1 en as jy maal dan switch hy mos om, ja. Maar onthou, soos daai stap, nee, jy hoef nie dit nou meer vir my te wys nie. So if you as jy so klein bietjie nog twyfel, gebruik liewer jou calculator, né? Alright. Okay. So any other questions, especially at 19? Niks. Kan ek maar skip? Okay. Let me just check. Tell me when you're done, né? You're done. Okay, enigiemand anders wat nog skryf? Okay, merk gou daar vir my B2. Jy kan nou nie julle kan nou nie sien daar agter daai recording sign nie. Hierso aan die regterkant staan daar is gelyk aan 7. Okay, because that's 7 times I took over and said divided by 7, and 49 divided by 7 gave me 7. Okay. Laat ek hoor. Is daar enige vrae by B2? Yes. Ja? Wait, 7 times? 49. Okay, yes. Yeah. 7 to the power of 1 times 7 to the power of 2 plus 4 Okay. plus 7 to the power of 2. Okay, I see what you did. I'll write it out what it should look like. No, but you ended up with the same answer. Oh, it's short. Okay, now you should have. Let's quickly have a look. Kyk gou wat het hy gedoen, né? So that first part, he kept the 7 there, but he said that would be 7 to the power of 1 times. En toe daai 49 tot die mag x plus 2, het hy gesê 7 to the power of 2 and then x plus 2. Nee? So I'm only going to work with the left-hand side for now to show you guys. Then it becomes 7 to the power of 1 times 7 to the power of 2x plus 4. Nee? Nou sê hy, can you see both of these have got a base of 7? Dan mag ek mos, omdat ons maal, die eksponente gaan plus. Sê julle saam? Okay, so then he gets 7 to the power of 2x plus 5 is now equal to the 49. But instead of 49, we're going to say 7 to the power of 2. Is that what you had? Yes, ma'am.
But, correct up until there. okay, Or not? but when you multiply, you add the top. Ah, wat het jy gedoen? 1 times 2 plus Nee. Okay, maar jy was op die regte pad, nee? So you could have done it like this as well. En dan basis is nou aan albei kante 7 en dan het hy nou net gaan sê 2x plus 5 is gelyk aan 2, so I took the 5 over, so then 2x, then we get here. 2x is equal to minus 3. Sien julle? No. So it's just an alternative way of doing it. But both are correct. Enige vrae? Okay, kan ek maar skip? Niemand protesteer nie, so ek gaan aan. Okay, there we go. There's 8 and 10. Ja, laat ek hoor. Jy kry dit myne die desimale vorm. Oh, okay. Wat het jy toe gedoen? Laat ek hoor. Dat is 0,4x toemaak x is gelyk aan 0,4 toemaak 3 en x is dan. Okay. Dis nie verkeerd nie, nee? But it's just much easier to do it when it's in fraction form, nee? So, jy sou nog steeds jou volle punte gekry het, nee? Maar onthou dat sodra jy desimale kry, sit hom eerder in 'n breek. En jy weet hoe om dit te doen, nee? Om te kroek met jou sakrekenaar. Nee? Okay. Vat jou sakrekenaar, dan tik jy in 0,064 is gelyk aan. Okay, nou myne gee hom dadelik dan vir my as 8 op 125. If yours still gives you 0,064, dan ken jy die slim dom knoppie. Nee, die SD. As jy mos SD druk, dan spring hy vir jou tussen desimaal en breek. Okay. So if you ever get a decimal and you want to put it in fraction form, use your calculator. Nee, dis waarvoor ons hierdie dingetjie het. Okay, lekker shortcuts. Ja. Okay. So bo die lyn het ek mos gehad 8 en onder die lyn 125, né? Nou my clue was dit wat aan die linkerkant was. Daai 2 op 5. Maar as jy nou nie dit eers raak gesien het nie, kom ons kyk gou net na die 8. Die 8 is mos dieselfde as 2 tot die mag 3. Nee. En die 125 is dieselfde as 5 tot die mag 3. Nou, omdat hulle albei se eksponent 3 is, omdat die eksponent dieselfde is vir bo en onder, kon ek dit dan gaan sê, kom ons sit die breek in hakies en dan sê ons dit tot die mag 3. Ok. Want, hoekom doen ek dit? Nou lyk my basis presies dieselfde aan albei kante. Dis mos waartoe ons werk, nee? Okay. Any other questions? Next. At number 10, no one has a question there? Okay, good. Kan ek maar skip? Ja. Yes? As jy 0,2x 0. Wag, 0,2 0,2 to the power 2x. ja is equal to 0,026. 0,2 to the power of 6. My second last one came to 2x equal to 6 and x equal Yeah. So this is what you should have had. 0,2 to the power of 2x and then equal to 0,2 to the power of 6. Did you have that? Okay, and then because both bases are 0,2, then I can take 2x is equal to 6, and then finally x is equal to 3. That's also fine, but I'm just a bit weary of using decimals. If you can do it, then great. It's not wrong, it's the same thing. Maar het is maar net baie keer maak jy meer foute met dit. Okay. Good. Kan ek maar skip?
Kyk gou na nommer 13. Underneath that recording sign, daai 27 het ek gaan verander na 3 tot die mag 3. Nee, en dan tot die mag x minus 2. En dan as jy mos nou daai 3 inmaal, dan kry jy hierdie 3x minus 6. Okay, so just double check that. Do you guys have any questions here? Niks. Julle reg? Great. Sien ons nog 'n paar mense wat skryf. Okay, hands up, we're still copying? Okay. Reg? Dit is aansluit onder die recording. 3 tot die mag 3 in hakies. En dan tot die mag x minus 2. So ek het net daai 27 gesê is 3 tot die mag 3. Terwyl ek gou wag vir hom nog klaar af te skryf. Haal net vir my van julle handboeke uit. Ek wil vir julle 2 oefeninge laat doortrek wat jy nie hoef te leer vir die toets nie. Waar is die dingie vir my? Sien jy die watter? Toe my gaan nou op die vloer kyk. Okay, kyk gou bladsy 38, page 38. Right at the top of that page. That's part of exercise 4, right? But it's B1 to 9, right? Jy kan daai enetjie doortrek. You can cancel out that one. It's basically, we've got more than 2 terms over there. En is daai wat uit die 3 terme en. So ons haal hom uit, né? So by oefening 4, die hele B, en dan, does everyone have that? Sê gou weer. Okay, and then after exercise 5, dan praat hulle oor vergelykings met rasionale eksponente. Die juffrou het gesê oefening 6 gaan ons ook nie doen nie. So dit gaan oor daai vergelyking met rasionale eksponente. So trek dit ook dood. Oefening 6 kan jy doodtrek, né? Ons hoef nie dit te leer nie. Okay. Dis nou soos wat ek het gekry het van die juffrou af wat beplan. I just want to go double check because I didn't do, they said don't do that with the classes. Maar ek wil gaan double check. Ek wil net hê julle met 'n level 4 vraagie daar uithaal het. So ver hoef jy dit net te doen, maar as ek dalk iets van daar af doen, dan weet jy dit. Dit is omdat dit 'n level 4 vraagie dalk gaan wees, okay? Goed. Okay, is dit klaar afgeskryf? Can I skip? Right, nou is ons by C. C het ons vergelykings gehad, né? And over here we said, because we've got more than one term on the left-hand side, we first had to go and factorize, né? So, stap 1, you will see that I broke it up. The 2 to the power of x plus 1 het ek gaan opbreek en sê dis 2 tot die mag x en 2 tot die mag 1, of net 2. En dan 2 tot die mag x plus 2. You can't really see that, but I broke it up. 2 to the power of x, 2 to the power of 2. Then, on the left-hand side of your equation, you will see that I had 2 terms. And in both those terms, we have 2 to the power of x. So dan haal ek hom uit as 'n gemeene faktor. Daar kan jy sien ek haal hom uit. Nou wanneer ek by term 1, hier's term 1, as ek 2 to die mag x uitgehaal het, sien jy daar bly net oor 2
So dis waar ek hierdie vandaan kry. Kom, daai vandaan kry. Okay, by my volgende term, as ek daar 2 tot die mag x uithaal, dan bly daar oor 2 tot die mag 2. En as ek nou binne in hierdie hakie gaan vereenvoudig, die 2 plus 2 tot die mag 2 geef my 6, but this exponent does not apply to that 6. So please do not go and multiply in. So wat jy vir my moet doen is, this times 6 I'm going to take over, en hy raak dan nou gedeel deur 6, en dis hoe ek kom by daai 4. En dan van daar af gaan maak ek my basis dieselfde, en nou kan ek my eksponente gaan gelyk maak aan mekaar. Okay, is julle reg? Any questions? Kan ek maar skip? Ek gaan op die skryf nou. Okay, skryf gou daar, ek skryf op my battery. Okay. Selfde storie hierso. All I did is I broke it up in that first step over here. And then from there on, you will see that we have 5 to the power of x in each one of those terms. So in term 1, if I take out 5 to the power of x, I will have 5 left. As ek in my tweede term 5 tot die mag x gaan uithaal, dan bly daar oor, mos nou daai minus 2. Nee. Nou gaan vereenvoudig ek binne in daai hakkie, and the 5 minus 2 gave me this 3. Now, I first got to get rid of that 3, want dit het niks met my exponent te doen nie. So if I take it over, I'm going to say divide by 3, en 75 gedeel deur 3, gee dan by 25. Nou wil ek my basis dieselfde maak, so the 25 I changed to be 5 to the power of 2. En dan omdat basis dieselfde is, kan ek net gaan kyk na my eksponente. Okay. Enige vrae? Hoe was julle met hierdie laastes by C? Okay, jy skud jou kop, het jy daar gesukkel? Is jy reg? O. Kan ek skip? Right. Onthou, ek weet, ek skryf baie lank. I write every single step to make sure that you guys all know what's going on. Maar as jy toets skryf, hoef jy nie so elke stapie te skryf nie, né? If you want to skip some steps, you're more than welcome. Solank jy nog steeds akkuraat is. Sal enige vrae by hierheen? You want me to talk through it? Sal iemand wat wil hê ek moet deur hom praat? Ek sien baie mense skryf. Is dit omdat julle nie geweet het wat om te doen nie, of omdat julle ergens verkeerd gegaan het? Of het julle hom glad nie gedoen nie? Ja. Nou. Nee, vandag is jou huiswerk leer. Ja. Yes. Ja. Ja, maar ek was mos al julle dan gister met vreeslike suur gesigte hier uitgestap, né? Okay, kom ons kyk gou. She just asked that I quickly run through. So I broke this one up, right? To get that 3 to the power of 2x times 3. And on this 9 to the power of x, you can't see it on the recording sign, but that I made 3 to the power of 2x. Okay. Then you'll see that in both of those terms, I have 3 to the power of 2x, so I take it out as a common factor. Now, if you look at term 1, if I take out 3 to the power of 2x, what will be left? The 2
and 3, but that's 2 times 3. So that's where I get this from. No. Okay, and then the second term, 3 times 3 to the power of 2x. If I take out the 3 to the power of 2x, dan bly daar net oor daai 3. Okay, so now I want you to simplify inside that bracket. The 2 times 3 is actually 6 plus 3, and that's how I get that 9. Okay, now this 9, I have to take to the other side, which means that I'm going to say 243 divided by the 9, and that's how I got the 27. You're fine. Okay, and then from here, I basically want to make bases the same. So 27 is the same as 3 to the power of 3, and then make exponents equal. Okay, gaan ek skip. Oh, dit was laaste een. Okay, nou moet ons gou-gou nog merk hierdie oefening bladsytjie. So dan gaan vir my terugblaai. Okay, there's number 1. Dit is nou die bladsytjie wat tot by 4 gegaan het, né? Okay, so the 12, you will see that I broke it up. 12 is actually 4 times 3, but the 4 I wrote as 2 to the power of 2 times 3. Okay, then this 9, het ek gaan opbreek en gesê dis 3 tot die mag 2. Die 36 is mos eintlik 2 tot die mag 2 maal 3 tot die mag 2. En onthou julle nog hoe kry ek hierdie? Nee, ons kroek weer eens met ons sakrekenaar. Sit die getalletjie in is gelyk aan shift fact, nee? Okay, then the 8 was actually 2 to the power 3. Hoekom het ek nou dit gedoen? Because now all of it, both at the top and the bottom, are in terms of bases of 3 and 2. Nee. So nou moet ek eers gaan ontslaa raak van daai hakkies. In other words, I have to multiply in. So this 2 has got to be multiplied with that exponent, en dit is hoe ek dan nou kry 2 tot die mag 2n plus 2. Dan dieselfde vir die 3. Hierdie n plus 1 tel ook vir die 3, en dis hoe ek kry 3 tot die mag n plus 1. Goed, dan selfde storie hier, multiply in your exponents to get that, and at the bottom, same thing. Okay, so is everyone fine up until there? Good, so now, excuse, kyk net gou hierso, jy sal sien, I didn't have space left to do the 3's over here. Nee, julle doen dit mos alles langs mekaar. Maar ek het nie nog plek gehad hier, dis hoekom ek gesê het maal met daai pyltjie om te wys. So hierdie moet eintlik daar staan. Nee, is julle reg? Wat, ja? Oh. Dankie. Okay, so now I'm basically grouping all of those together that's got a base of 2. So dit wat bo die breek is, daai eksponente kan ons gaan plus, nee? Maar as soon as I move to the bottom of the fraction, then I'm going to minus. So 2n plus 2, and then this bottom one minus 2n, and then minus, en nou sal jy sien, omdat hier 2 eksponente is, kyk gou daar, sien ek sit hakies om hom, nee? Because that minus applies to both the 3 and the minus 3n. Okay, so dis gewoonlik die fout wat daar gemaak word wanneer ons hierdie somme doen. So ek waarsku jou, ek het julle laas ook gesê. Okay, then I've got to group all the ones together that's got a base of 3. So the top exponents I'm going to add, and then the bottom one I'm going to say minus. So dis hoekom dit minus 2n is. Nou gaan vereenvoudig jy net elkeen van daai lang rytjies eksponente, en dan kry ek 2 tot die mag 3n plus 3n minus 1 maal 3 tot die mag 3n minus 1. So you could have stopped here. Nee, maar do you guys see that the exponent for both of those are the same? Nee? En dan mag ek mos eintlik gaan sê, omdat die eksponent dieselfde is, kan ek gaan sê maal jou basisse. Met ander woorde 6 tot die mag 3n minus 1. Wie sê lekker by met daai stukkie nie? Ja. Ja. Yes, then you would have added, yeah. Yeah.
Okay. Any other questions? Okay, kom ons kyk gou hier. Het ek net halfpad geskryf. So merk gou slank daar wat ek het. Net jou. Okay, so hier het ek eers alles gou gaan opbreek. Die 25 tot die mag x sê ek 5 tot die mag 2x, né? Okay.